Nanguhag sili. Tagay. Gagmay lang sili diri-diri. Ano diri ka banda? Si Sir Erwin, oh, nanguhag sili. Diri day. Na. Siling demonyo. Di. Ah. Magkuhan kayo magbasa ta ba? Ay, 33 oh. Sorry, mga manok na day. Napoy manok. Kauban namo na manok. Magsabong mi sa Magsabong mi unyang gabi eh. patay. Magsabong mi unyang gabi sa manok. Magsabong mi unyang gabi sa manok kauban sa sili. So guys, kung sino to nangangailangan ng panari nga manok, ito. Marami, ayun pa. Ayun pa manok. Iba naman tong manok na katalikod. Bulldog na manok. Kita na kayo ang bulldog na manok. Ayan. Guys, ay bulldog na manok diri guys. Ay bulbul. Ay bulldog nga manok. Tama na ni. Kakibot taman. Pag napusa to tawa. Ayaw pa. Ayun, manok. Galit na galit. Pa guys, manok. Yun, malaking manok. Guys, malaking manok na galit. Duli nga manok guys, ayun. Nga mo na yaw? Nula mo na? Ha? Nula mo na? Bakal. Crossbreed na bo. Dako no? Kuha siguro ba 5 sobra na mag-size. Kaya na size Paul. Wala. Pero 5 gina di na malibag 5 no. Sabi ni mo gabi na, swang ba?